Pay attention. Once every decade, something really big comes along. In the 70s, it was the microwave. In the 80s, it was the VCR. In the 90s, it was PCs and the internet. People who were positioned correctly in the 80s became millionaires. People who were positioned correctly in the 90s became billionaires. What do you think is going to happen in the next few years? In his best-selling book, The Next Trillion, noted economist Paul Zane Pilzer states that by the year 2010, an additional $1 trillion annually of the U.S. economy will be devoted to the wellness industry, providing healthy people products to make them feel even healthier, look better, slow down the effects of aging, or to prevent diseases from developing in the first place. Think about it. Perseroan Terbatas Grup Tianse adalah grup usaha multilevel dengan produk teknologi tinggi. Berbagai produksi berkembang bersama-sama, di antaranya bisnis proyek teknologi tinggi, properti, pendidikan, budaya, dan transportasi. Tahun 1995, grup ini dibangun di atas basis kantor pusat perkembangan ekonomi Tianse dan kantor proyek organisme Tianse di Tianjin. Kantor pusat didirikan di Henderson Center di Beijing. Basis produksi terletak di sektor pengeksploitasian logam dari kantor pengembangan properti Xinjiu di Tianjin. Grup ini berdiri di atas tanah seluas 260.000 meter persegi, luas bangunan 120.000 meter persegi. Asetnya melebihi 2,1 miliar renminbi. Aset di luar negeri mencapai 600 juta US dollar. Dengan mengutamakan produk penyehat, Grup Tianse menyerap saripati ilmu kedokteran tradisional Cina selama 5.000 tahun, membuka berbagai tempat produksi untuk makanan penguat dan beratus macam produk lain dengan mengutamakan nutrisi, dipasarkan ke seluruh negeri dan mancanegara. Untuk hasil maksimal, perusahaan ini mengimpor mesin produksi modern dari berbagai negara maju, seperti Jerman, Amerika, Italia, dan Inggris. Dikerjakan oleh tenaga kerja terlatih. Seluruh proses produksi dibuat sesuai standar internasional. Setiap rangkaian pekerjaan diawasi secara ketat dan memenuhi standar mutu internasional. Hanya manajemen kelas 1 dapat menciptakan perusahaan kelas 1. 这是李金元总裁在菲律宾受到阿罗约总统的会见。这是李金元总裁在访问印尼期间受到前总统梅加瓦蒂和副总统哈姆扎的亲切接见。这是马来西亚首相斯里阿都拉巴达威与李金元先生亲切会谈。2005年，李金元总裁的南美之行，受到秘鲁总统和阿根廷总理亲切而热情的款待。李金元先生作为中国民联合国国旗。李金元先生说：“荣誉只是一个人身上的光环，而人民的事业大于生命。” Корпорации Тяньши вручается сертификат «Самое лучшее профилактическое питание для людей, авиации и космоса». Kini pemasaran Tianse telah meluas ke segala pelosok di 170 negara. Tianse melangkah menuju dunia. Dunia tengah mengenal Tianse. Ini situasi pada pertemuan internasional pertama Tianse. Wakil dari berbagai negara berkumpul di gedung tamu negara guna membicarakan perkembangan Tianse. “汽车、游艇、飞机、别墅，属于天师的每一个人。”金色媒体震撼了莱茵河，震动了德意。